बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदनन्दन व्रज जननन्दन यशोदनन्दन व्रज जननन्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन शिला गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखानुतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरे प्रेम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच विसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय आचार्य वृंदम, वैष्णव वृंदम, गौर निताई, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय। यह अध्याय नामकरण करा जाए श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। पुनरावृत्ति। श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। हाँ कौन? हाँ, ये अध्याय आज आम बर्तमान पाठ करवा 11 नंबर श्लोक। या पूर्व 9-10 दुईटी श्लोक आम आलोचना कर सारीचु। से कौन प्रभुपादंकर तात्पर्य नाथिला। 9 श्लोक आम कहूलु कौन कृष्ण उद्धव कहते व्हाट आई डू। नेक्स्ट श्लोक भगवान कृष्ण कौन कहले व्हेन आई डू। तो प्रथम श्लोक हूँ व्हाट आई डू। हाँ, उत्तर कौन हम एत दिन शुणिले। हाँ कौन? अरे क्लास बजे शोवा कौन उत्तर देव कौन? हाँ, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। माने ये दुईटा पॉइंट आस व्हाट आई डू एंड व्हेन आई डू। व्हाट आई डू माने ये परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये तीनटा काम हो व्हाट आई डू। व्हेन आई डू संभवामि जुगे जुगे प्रति जुगे जुगे। हाँ क्लियर हो गला। हाँ बर्तमान 11 नंबर श्लोक आम आसुचु। बर्तमान ये श्लोक प्रभुपादंकर भावार्थ तो समस्त ध्यान सहकारे ठीक भाव शुणी मो पर पुनरावृत्ति करिबा। एवं धरती गोविंद आकाशाद सूर्य वर्चसो रथारूपस्थित शब्द ससूतो सपरिच्छदो। शब्द अनुवाद। एवं यहीपरि भाव ध्यायति जिते बड़े से ध्यान रत थिले के गोविंद। गोविंद श्री कृष्ण आकाशा आकाशरु सूर्य सूर्यंक सदृश वर्चसो दीप्ति संपन्न रथो दुईटी रथ उपस्थित उपस्थित हेला शब्द सहसा स सह सूत सारथी स सह परिच्छद उपकरण। तेठारे कृष्णंकर ध्यान कथा कह जाउछि।
आमे भी ध्यान करुचे। हाँ कथा बुझिपारुछन्ति? हाँ कृष्ण ध्यान करछन्ति, आमे भी ध्यान करुचे। हाँ आमर ध्यान रे समय लागुचे। हाँ कृष्ण को ध्यान रे संकल्प मात्र संगे संगे सद्य जात। हाँ सब किछि क्रियमान है। पॉइंट सब बुझा चेष्टा करता। यह हूँ कृष्णंकर इनकम्पेरेबल टेक्नोलोजी। हाँ कौन कहला? हाँ इनकम्पेरेबल टेक्नोलोजी। हाँ ठीक भाव पॉइंट धरिबा। बर्तमान आम आलोचना करिबा ये श्लोक रे कौन अनुवाद करा जाए। हाँ समस्त के शोइबा ना आज जे शोइबा तांको भाई खाटो रेडी कर दबा शोई जीव सेटा। हाँ এটা সনন্ত কথা। অনুবাদ সমস্ত মো पर पुनरावृत्ति करे। श्रील सुखदेव गोस्वामी आहरी मत कहिले सेतेबेले सूर्यंक सदृश दीप्तिमंत दुईटी रथ हठात आकाशरू उल्लाई आसिला। सेगुड़िक सारथी उपकरण परिपूर्ण थिला। अद्भुत कथा। हाँ हरिबोल सो रहे हो? हाँ ठीक से सुनना चाहिए। हाँ बैठ बैठ कर सो रहे हो क्या? हाँ ये सुखदेव गोस्वामी ये कथा कहते सेतेबेले सूर्यंक सदृश दीप्तिमंत अर्थात कृष्णंकर ध्यान कहले या संकल्प कह चिंतन। आम मान को बोले आँखि बंद करी ध्यान नहीं आम ध्यान करुचे क्यों लगे? हाँ आम ध्यान करुचे क्यों लगे? हाँ इंद्र संयम कर ध्यान करुचे। हाँ आम ध्यान के सेवा टेवा करुचे आम कि इंद्र ये तेरे हो नहीं इंद्र संयम। हाँ अर्थात आम ध्यान करुचे किए उत्तर दे पारे? माताजी मान मन धर। हाँ कह। हाँ मन स्थिर कर सेवा कर मन स्थिर हेनी। आम ध्यान करुचे किछि पाइबा पाई। हाँ किछि बुझना कथा हो। आम ध्यान करुचे क्यों लगी? किछि पाइबा पाई। तुम्हें ये एक ग्रांड फेस्ट मंदिर तरफ दिया जाए। गांगुर आमेर सब बड़ बड़ सन्देश आसी रसगोल्ला आसी। हाँ ध्यान करुच केते बड़ा मो पाखरे आसबे ये दुईटा तो पाइबा पाई। हाँ आम ध्यान करुच किछि पाइबा पाई। कृष्ण ध्यान करुछन्ति केते लगी? हाँ पॉइंट धरी पारनते के? हाँ हाँ ये वेरी गुड। हाँ किसी दबा पाए। हाँ आम ध्यान कर पाइबा पाई। हाँ आ भगवान ध्यान कर माने संकल्प कर देवा पाई। যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থা। हाँ এথিরে কোন কहा যাଉଛି যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইপରି ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ମାରଣ ଲୀଳା। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରାସଲୀଳା ସରିଯାଇଛି। ହଁ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସଲୀଳା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲୀଳା। କ'ଣ କଂସ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 23 ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥର ହେଇଗଲାନି 17 ଥର ହେଇଗଲାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଥୁରାବାସୀ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କିଛି କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ତ ହେବ। ହଁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ
ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଥୁରାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାକୁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଧରାଧାମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା। ଏଥିଲାଗି ଏ ଭଗବତ୍ତା ବିଚାର ଏଠାରେ ଆସୁଛି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ୍ତା ସା ବ୍ରଜେ କହିଲ ପରଚା তাহা সুখ ব্যাসের নন্দন স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণি আছে নানা মতে যাহা শুনে মাতে ভক্তগণ। এই পাটির হাতে তখন শুনিব কথা। এটার কুহযাଉଛି দুইটা কম্পেয়ার করা যাଉଛି ঐশ্বর্য আর মাধুর্য ভগবানଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। এই দুইটা কম্পেয়ার করি ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି সেই ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ଗୋପ ବେଶ ବେନି କର ନରଲୀଳା ଗୋପ ବେଶ ବେନି କର ଗୋପ ବେଶ ବେନି କର নব কিশোর নটবর গোপ বেশ বেনু কর নব কিশোর নটবর। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସଲ ସେ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା। ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ୍ତାଶା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅବତାର ରୂପ ଅବତାରାଇ ହରି ଅସଂଖ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର। ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କହିଲେ ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ ଆଦଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ନବଯୌବନଞ୍ଚ 11 ବର୍ଷ କିଶୋର নবযৌবনঞ্চ বেদেশু দুর্লভ মা দুর্লভ। অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করি ଏ ରୂପକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବନି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। କେମିତି ତାକୁ ସେଇ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା? ଭକ୍ତି ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନ ଠିକ ଭକ୍ତି ସାରି ଭକ୍ତି ବସ ମାଧବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଂ ନୟତି ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଂ ଦର୍ଶୟତି। এই ପାଟିରେ ହାତ ଦେବ ଠିକ ଭାବରେ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ନେଇକି ଏମିତି ନୁହେଁ ସିଧା ହେଇ ବସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦିମ ଅନନ୍ତ ରୂପମ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ନନ୍ ଡୁଆଲିଟି। ଅଚ୍ୟୁତମ ଇନଫଲିବଲ ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଯାହାର କୌଣସି ଆଦି ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଅନନ୍ତ ରୂପ କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ମସ୍। ସେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ମ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। এই কৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলা କରିଛନ୍ତି দ্বারিকা লীলা କରିଛନ୍ତି ମଥୁରା লীଲା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଉପାସ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ এই ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ମଥୁରାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ କଥା ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ୍ତା ସାର। ବ୍ରଜେ କହିଲ ପରଚାର ପରଚାର ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ କେଉଁଟାରେ? ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଠାରେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଥୁରା କୁହାଗଲା କି? ଦ୍ୱାରକା କୁହାଗଲା କି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଗଲା କି? ନାହିଁ। ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ମା କାଚିତ ଉପାସନା ବ୍ରଜବତୀ ବର୍ଗେନ ଚ କଳ୍ପିତା। ରମ୍ମା କାଚିତ ଏ ଗୋପୀ ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି।
ରାଧାରାଣୀ ଯେପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆଦରଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ରାଧାରାଣୀ ନାମ କେମିତି ହେଲା? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি হেতু করে আরাধনে, অতএব নাম রাধিকা পুরাণে বাখানে। পুরাণে এই কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাখানে মানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউতে লাগি কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি হেতু করে আরাধনে। কৃষ্ণকে সমস্ত বাঞ্ছা কিଏ ପୂରଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି? একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণী, অন্য কেହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କାଚି কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি হেতু করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম, এଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆରାଧନାରୁ ରାଧିକା। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆରାଧନାରୁ ରାଧିକା ପୁରାଣେ ବାଖାନେ, ଏସବୁ ପୁରାଣରେ এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। সেই মাধুর্যময় লীলা কেবল বৃন্দাবনে প্রকট করেছিল। এই স্বরূপ হচ্ছে ভগবানଙ୍କର অসল স্বরূপ। ଏ ସ୍ୱରୂପଟା କେମିତି? ହରିବଲ ଗୋପ ବେଶ ବେନୁକର ନଭକିଶ ନଟବର ନରଲୀଳାର ହାୟ ଅନୁରୂପ। ଅନେକ ବୋଲି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପ ବେଶ କାହ୍ୱାଟ ବୟ, ଗୋପ ବେଶ ବେନୁକର, ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ହାତରେ ବାঁଶରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥି ଲାଗି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଗଦା ଉତ୍ପାତ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବ। ଆଉ ଶିଶୁପାଳ ଯେମିତି ଗାଳି ଦେଉଛି, ସୁଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦେବ। କଚ୍ ସବୁ ଶେଷ। ଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ, ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ହେଉଛି ଲୀଳା, ଏହା ହେଉଛି କରୁଣା। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର। କରୁଣା, କରୁଣାବତୀର୍ଣ୍ଣ କରୋ ସମର୍ପୟେତ୍ ଉନ୍ନତ ଉଜ୍জ্বল ରସଂ ସ ଭକ୍ତି ଶ୍ରମ ହରି ପୁରଟ ସୁନ୍ଦର ଦୁତି କଦମ୍ବ ସନ୍ଦୀପିତ ସଦା ହୃଦୟ କନ୍ଦର ସ୍ଫୁରତି ବା ସଚିନନ୍ଦ। ହେ ପଛରେ ସେଇ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଖଟକ ଦେଇଦେଉ। ହରି ପୁରଟ ସୁନ୍ଦର ଦୁତି କଦମ୍ବ ସନ୍ଦୀପିତ ସଦା ହୃଦୟ କନ୍ଦର ସ୍ଫୁରତି ବା ସଚିନନ୍ଦନ। এই করুণা করিয়া পায় সেই কৃষ্ণ কলিযুগে আসছেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ। যথেষ্ট বিহারী কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান, অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান, চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান, ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থা। এই টিকে টিকে ভক্তি আছে বলে এটার স্থান মিলেছে। আর যদি এর টিকে ভক্তি না থাকো মন্দির গেট আউট। কি না? কথা বুঝিপারছেন? ভক্তি মানে সেবা। মন্দিরে আসি কিছু সেবা করিবাকে, সেবা করলে তবে প্রসাদ মিলিব। আর সেবা নাই তো কেবল গপ্প মারিথিব আর প্রসাদের জায়গায় যাই বসিথিব। আর যে ম্যানেজমেন্ট অছেন কোন করিব? ইয়াকে নেই গেটে বাহারକୁ ছাড়ি দিও। কি না? ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থা। কথা বুঝাচ্ছ? তেমনি ভক্তি হচ্ছে আমার জীবন। এ ভক্তি হচ্ছে আমার সাধন। তেমনি কহা যাচ্ছে ভক্তিরে বৈনাং নাহাতি। এই শুদ্ধ ভক্তি যদি কাহাটার থিব, এই ভক্তি তাকে ভবসাগর উদ্ধার করে ভগবানଙ୍କ পাখରେ ନେଇଯିବ। ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଂ ନୟତି ମାନେ ନେଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ବିନା ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥାରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନା। ପାରିବେ କି? ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଂ ଦର୍ଶୟତି। ଯାହାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଥିବେ ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଦେଖିବେ ସେତେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରତିମା ନେଇ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। ପ୍ରତିମା ନ ହଉ তুমি সাক্ষাৎ
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য করণ। ये অদ্ভুত ভক্তি। শান বিপ্র ये বৃন্দাবনের যে মদন গোপাল, हाँ मंदिर को मंदिर से गोपाल को साक्षी रखिदेले जे भविष्य आमर विवाह जदि कौन गड़बड़ हो तुमको साक्षी रखा गला, तुमको जब डका जीव सेटार उपस्थित हो साक्षी देवाके हम परिणाम कौन से गड़बड़ है, हाँ विवाह, हाँ तो विवाह जदि प्रतिबंधक है पुनि से आसिले से सुदूर दक्षिण भारत गोदावरी नदी कूलर विद्यानगर से चली चली आसिले। आगे तो ये सब ट्रेन बस ये फ्लाइट सब नाला टिकेट करदे गोटे घंटा भर आसी पहुँची ना कौन गोटे मास लगे, हाँ गोटे मास कौन कहीं 3.5 मास लगे 100 दिन विद्यानगर वृंदावन आसवा कले चली चली 100 दिन, हाँ तुम तो 3.5 मास, हाँ 3.5 मास लगे चली चली आसिले। गोपाल को देखी दंडवाद कर कहले गोपाल तुमको साक्षी रखा जाइला आमर विवाह जदि भविष्य कौन असुविधा हम तुमको साक्षी रूप जो डका जीव तुमको सेटार उपस्थित हो साक्षी देवाके हम। बर्तमान मुझे आसी तुमको डकापी, हाँ तुम्हें सेटार उपस्थित हो साक्षी देव। ये शुद्ध भक्त शान विप्र शुद्ध भक्ति प्रभाव सी विग्रह सहित कथा कहना दे पड़े, हाँ परिचय लगे पानी पारे एक साथ जाए पानी, हाँ माने यही कह देखो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो ब्रजेंद्र नंदन से कृष्ण के सहित वार्तालाप कर तेणु से विग्रह रूप में कृष्ण कहले कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाओ ना शुनी तुम मुंड कौन खराब हो गला ना कौन तुम्हें केबे शुनिच मंदिर कौन विग्रह मंदिर छाड़ी बाहर की जाए साक्षी दे कृष्ण विग्रह स्वरूप कथा कहते कथा बुझीपार हरि बोल कथा बुझीपार, हाँ आ से विप्र उत्तर दे कौन विप्र कहे प्रतिमा हुए कहो क्या बानी बानी माने कथा कहच कहीं तुम तो प्रतिमा प्रतिमा माने चुपचाप रही तुम तो मो सहित वार्तालाप कर तुम्हें जब वार्तालाप कर जापर ना कहीं केते बढ़िया जुक्ति, हाँ ये हूँ भक्तर जुक्ति कहीं शुद्ध भक्ति प्रभाव भगवान ठार ये बुद्धि आस ये भगवान के लीला, हाँ कथा बुझे ये पिला सियाड़ करे यार मुँह कर ये शुद्ध कथा बुझे, हाँ कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाओ ना शुनी विप्र कहे प्रतिमा हुए कहो केने बानी। कृष्ण सर्वज्ञ हो सुधा भक्तर सहित जुक्ति करी भक्त पाखे फेल मारीगल हरिगला, अद्भुत लीला भगवान के हरती, हाँ केमती हरिगला किए कह केमी हरिगले, हाँ शुणिले तो उत्तर देव ना ये शुद्ध भक्ति, हाँ कथा बुझे तो से विप्र कहते प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लगी कर तुम्हें अकार्य कर जा पृथ्वी इतिहास ये पर्यटन सुधा घटे ना तो आज कर देखा के हम सब जुक्तिर फेल मारीगल गोटे जुक्तिर नुहे बारंबार कृष्ण फेल मारीगल परास्त हो भक्त पाक, हाँ यह हूँ भगवान को लीला। और यही लीला कथा जिते आम भक्त मूल्य ये कीर्तन करवा श्रवण करवा आमर चित्त सेवा मच्चित्ता मद्गत प्राण पदयंत परस्परम यहीपरी हो, हाँ और ये सब ना कौन केवल खाइबे पीबे शोबे तो हूँ भगवान कर लीला, हाँ तो ये भक्तिर बैनंग दर्शयती शान विप्रता भक्ति प्रभाव बाध्य है से कृष्ण सहित आसवाई एमती भगवान कृष्ण 100 दिन रास्ता 100 दिन रास्ता से शान विप्र पचर चली चली आस उपस्थित है से दक्षिण भारत गोदावरी नदी कूलर विद्यानगर
সেটার উপস্থিত হয়ে সে সাক্ষী দেওয়া যোগু সেই দিন গোপালଙ୍କ না হয়ে গেল কেন সাক্ষী গোপাল। ভক্তଙ୍କ লাগি ଏ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗୋପୀନାଥରୁ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର ଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଚୋର। ନାଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ। ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି କରିବ ସବୁ ଲୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ। ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତାର ସର୍ବଦା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଆମର ଜୀବନ ସେଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହିପରି ଇଏ ଶ୍ରୁତି ମନ୍ତ୍ର ଏଇ କଥା କହୁଛି ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଙ୍ଗ ନୟତି ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଙ୍ଗ ଦର୍ଶୟତି ଭକ୍ତି ବଶ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଦା କହୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାତା ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ଇଏ କୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ନରଶିଶୁ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଫସ୍ ଫସ୍ କରି। ଆଖିରୁ ଏ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କଳା ମୁହଁ ପୁଣି କଜ୍ଜଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ସେଥିରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଭୟଭୀତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏ କେଶ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଦେହରେ ଝାଳ ବାହାରିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏହିପରି ଇଏ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଯେତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବିଷାଦ ନା କ'ଣ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି। তিনি সত্যব্রত মুনি সেই ভগবানকে চরণ প্রার্থনা করে কହୁଛନ୍ତି হে প্রভু তোমার চরণ মোর এই একমাত্র প্রার্থনা। মাতাঙ্কর ভয়ভীত অবস্থা তোমার যে মুখমণ্ডলর যে রূপ সেই রূপ সর্বদাই মোর হৃদୟରେ প্রকট রহু। ମୁଁ সর্বদা সেই রূপ দর্শন କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। রুদন্তং মোহনেত্র জগমমৃচন্তম কারাম্ভজযোগমেন শাতাঙ্কনেত্রম শাসকম্পম ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ শ্রিতগৈবদামো দ্রভতি। কৃষ্ণ কান্দুଛି ଏମିତି ଫୋସ୍ ଫୋସ୍ କାନ୍ଦୁଛି ନା। ବେକରେ ଶଙ୍ଖ ଭଳି ତିନିଟା ରେଖା, ରେଖାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲକେଟ ରହିଛି। ଲକେଟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। সেই সময় কৃষ্ণকে মুখমণ্ডল এতে চমৎকার এতে মাধুর্যময় এতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সত্যব্রত মুনি তাঙ্ক চরণ প্রণত হয়ে প্রার্থনা করে হে প্রভু সর্বদা এই রূপ মোর উদ্দেশ্যে প্রকট রহু। ମୁଁ ସର୍ବଦା এই রূପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଏଥିଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଏହିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହିପରି ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ সেই কথা কীর্তন করিবে শ্রবণ করিবে সেতে মদগত প্রাণ হইব কৃষ্ণগত প্রাণ। ইয়াকে কুହାଯାଉଛି ফুলি ব্লজমিং কৃষ্ণ কনসাসନେସ୍। ইয়াকে କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ফুলি ব্লজমিং কৃষ্ণ কনসাসনেସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। এই স্থিতি ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଆମେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ତ ବନ୍ଧନ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଶ୍ରୁତି ମନ୍ତ୍ର ଲାଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ବଶ ପୁରୁଷ। ସେଇ ଭଗବାନ କେହି କର୍ମପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କେହି ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରୁନି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ?
ଭକ୍ତି ଏବ ଭୂୟସୀ, ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭୂୟସୀ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ମ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଗ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ। ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବିହରି କୃଷ୍ଣ କରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସାଦି ସବୁ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଟାକୁ? ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଧ୍ୟାନ କଥା କୁହାଗଲା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ, ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆମ ଭଳି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ କି? ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ। ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ, ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ମାନେ ବକ ଭଳି ପିଟ ପିଟ କରି ଦେଖୁଛି ମାଛ। ଯେତେ ମୁଁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେତେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମାଛ ते बक ଆମ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଆଖି ମେଲା କରି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କି ଆଖିରେ ପତା ପଡୁଛି କି? ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲୀଳା, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କରୁଣା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ କରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କଲିହତ ଜୀବ, ଆମେ ସବୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ, ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ପଶୁ ବୋଲି ଆଚରଣ କରି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ପଶୁ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେ କରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କରୁଣା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବିହରି କୃଷ୍ଣ କରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ କରି ମନେ କରେ ଅନୁମାନ। এই ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଚିରକାଳ ନାହିଁ କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଦିନ, ଏ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଏ ଦିନ ମାନେ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, ମାନେ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟରୁ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ରୁହନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ 51 ବର୍ଷରେ ଆସିବ, ସେ ତ ନୀଳମାଧବ ହେଇଯିବ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 51 ବର୍ଷର 12 ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାଲିଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଇପରି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି। 14 ଜଣ ମନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ମନୁଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ଏ ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି 27ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏଇ ଦିନ ପ୍ରଥମ 6 ମନୁ, ସେ ସାଇଁବାବା ମନୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ପ୍ରଥମ ସମୟରୁ ଏ ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଦାପର ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି, କଲିଯୁଗ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିଲାଗି ଚିରକାଳ କୁହାଯାଉଛି। ଚିରକାଳ ନାହିଁ କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ। ଚିରକାଳ କହିଲେ ଏଇ ବୁଝାଉଛି, ଏଇ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସେ ଦାନ କରେନି। କାହିଁକି? ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୌର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପରେ ଗୌର ଅବତାର ଲୀଳା, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପ। କଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ଥରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତି, ଥରେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତି, ଥରେ ନୃସିଂହ ଦେବ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଥରେ, ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବରାହ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅବତାର ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର, ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ କଳ୍ପ, କଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ।
ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ତାପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବନେ ଆସନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କ'ଣ? ହଁ, ଆଉ କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, କ'ଣ? ଅବତାରୀ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ତ କାହାରି ପାଟିରେ ଆସୁନି କଥା। ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଇଥର ଆବିର୍ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ହେଉଛି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ। ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ କରୁଣା ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ କରୁଣା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାତାଜୀ କହନ୍ତୁ? ତରିକା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ହଉଛି କରୁଣାମୟୀ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ କିଏ? ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ରାଧାରାଣୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କରୁଣା। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାରେ ରାଧାରାଣୀ ଅଲଗା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାରେ ରାଧାରାଣୀ ଅଲଗା, তিনি ବୃନ୍ଦାବନରେ କରୁଣାମୟୀ ସେ। তিনি କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଧ କରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ। ପୁତନାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା? ଅଘାସୁର ବକାସୁର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲେ କି? କାହିଁକି? ସେଟା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କୃଷ୍ଣ କେବଳ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଦେହକୁ ସେହିପରି ଏ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁର ସେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁତନାକୁ ମାରିଥିଲେ ସେ 6 ଦିନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ପୁତନାଙ୍କର ଦେହଟା କିପରି? 18 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା। 18 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ରାକ୍ଷସୀକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଦେହକୁ ମାନେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ। এই 6 ଦିନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତନର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରୁଣା, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, କରୁଣାମୟ। ତେଣୁ ସେ ମାତୃଭାବ ନେଇ ଆସି କିନ୍ତୁ ଛଳନା କରି ଭଗବାନ ସେଇ ମାତୃଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଦେଲାକୁ ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଥ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠାଇଦେଲା। କେତେ କରୁଣାମୟ। ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଧ କରି ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଦ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଭାଗବତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ। ଓହୋ ବୋକି ଜଂ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟଂ ଜିଗଂ ଶପଥ ପ୍ରସାଦି ଲେବେ ଗୋତିଂ ଧାତ୍ରଂ ଚିତଂ ଅନ୍ନଂ କଂବା ଦୟାଲୁଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇପରି ବକାସୁରର ଭଉଣୀ କିଏ? ବକାସୁର ଭଉଣୀ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପୁତନା। ଅହୋ ବକି କୁହାଯାଉଛି ନା। ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ପୁତନା ଏକ ଅସତୀ ନାରୀ। ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ମିଶାଇ ଆସିଥିଲେ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ସ୍ତନର ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଦ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ବଧ କରି ମାତା ରୂପ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏହିପରି କରୁଣାମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କିଏ ହୋଇପାରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବି ନାହିଁ ତ କାହା ଶରଣକୁ ଯିବି? ଏଇ ଦିନରୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚିରତର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ପରିହାର କରି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। তিনি এই ଭାଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବନରୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କେଉଁଟାକୁ? ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମାପ୍ରାସ ଆଶ୍ରମ ପିତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଗବତ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। আর এই ভাগবত দেওয়া ପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ହା ପୁତ୍ର କରି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ନିମଗ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କାଠିରା ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କାନରେ ବାଜିଲା, ସେ ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଳି ଆକର୍ଷକ।
ତେଣୁ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଯେ ये भागवत प्रतिटी श्लोक प्रतिटी शब्द नाना अर्थ कहा जाउछि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्व प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कह कृष्ण तुल्य कहा जाउछि ये भागवत का से तुलना करा जाइछि कृष्ण सहित हाँ कृष्ण तुल्य भागवत केमितिया विभु कृष्ण जमिति विभु वस्तु अनलिमिटेड अनंत ये भागवत ठीक सेहीपरि अनंत सर्वाश्रय कृष्ण जमी समस्त जीवर एकमात्र आश्रय ये भागवत हूँ आम कलिहत जीव आम एकमात्र आश्रय जे पर्यंत आम भागवत आश्रय न कर कौन है हाँ ब्रह्मचिंतन मुक्त ही बर्तमान ये कृष्ण चरण में आत्मसमर्पण कर कृष्ण को भक्त हो हाँ तब रस आस्वादन कर तब सब निरस हाँ 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 तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचिंतन चिरतर परिहार करी कृष्ण भक्त आरे सुखदेव गोस्वामी मुखरू परीक्षित महाराज श्रवण करी चिरतर जन्म मृत्यु चक्र मुक्त हो गला या हूँ भागवत हाँ कथा बुझिपारा हाँ ते भगवान कृष्ण यहीपरि वृंदावन माधुर्यमय लीला प्रदर्शन कर हाँ सेटारे माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कहल परचा ता सुख व्यासर नंदन किए कथा व्यक्त कर व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी क्योंठारे स्थाने स्थाने भागवते वर्णीय आछे नाना मते ये भागवत भिन्न भिन्न जगह से यही वर्णना कर कृष्ण का माधुर्य लीला कथा हाँ जहाँ सुने माते भक्तगण और यही कथा शुणी भगवान के माधुर्यमय लीला कथा भक्त मान जो श्रवण कर आनंद सागर निमज्जित है दुख रहा कि हाँ कृष्ण को कथा जी कान बाट दे हृदय से प्रवेश कर चित्तर कौन मलिन कि मलिनता दुख कि विषाद कि हाँ कौन कलमश कि ना सबू ए मुक्त है हमारे नाई बोले आम केवल दुख भोग कर हाँ कथा बुझिपारे हाँ कथा बुझिपार हाँ कथा बुझ सियाड़े मुह इे मुह रख ना हाँ यह हूँ भगवान कथा तो ये बर्तमान आम आसवा श्लोक ये पाठ है हाँ माने अनुवाद पढ़ी बर्तमान भावार्थटा प्रभुपाद कहते आम कह हाँ अल्प समय अच्छे 10 मिनट बर्तमान भावार्थ पढ़ीदेव तब आलोचना करवा समस्त ध्यान सागर श्रवण करते श्रील जीव गोस्वामी एवं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये विषय एकमत जे रथ दुईटी भगवान निज आलय वैकुंठ लोक भगवत धामरु उल्लै आसीथिला अवतरण करिथिला भगवान को अतुलनीय प्रजुक्ति कौशल निरीक्षण करी भगवान को एकांतिक भक्तगण परम आनंद लाभ करते तो ये रथ ये मर्त जगत कौन ग्यारेज रु आसु नाथिला हाँ आसला कि हाँ ये रथ ये कंसर ग्यारेज रु आसु नाथिला कि जरासंध ग्यारेज रु आसु नाथिला कि कौन ग्यारेज रु आसु नाथिले कृष्ण संकल्प करने साथे साथे हाँ यही पूरे आकाश रू उल्लैक आसला तो आकाश केमी आकाश ग्यारेज अच्छे ना कौन हाँ तो ये जीव गोस्वामी आ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते वैकुंठ वैकुंठ ग्यारेज रू ये मत केउटी आसुची वैकुंठ रू कथा बुझिपारे केवल रथ आसी ना रथर समस्त प्रकार साज सरंजाम कौन कृष्ण का अस्त्र सब कौन अरे शंख प्रथम रही शांतिपुनी मुनिकर पुत्र उद्धार समय से 5 जन संग से प्राप्त होते से आसवा दरकार ना हाँ ठीक भाव कथा कह उल्टा पाल्टा सब कथा कहते कौन हाँ ये सब लीला सरी जाए हाँ गुरुपुत्र मृत गुरुपुत्र उद्धार करने समय 5 जन संग
সে প্রাপ্ত হইতেন না কেন আর আসিবা কোন দরকার হ্যাঁ এ রথের এ সুদর্শন চক্র কৌমোদকী গদা খড়গ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଧନୁ ଏ ଚାରିଟା ଅସ୍ତ୍ର ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଇଟା ରଥ ଆସିଛି ବଳରାମଙ୍କ ରଥ ହଳ ଆଉ ଗଦା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଏମିତି ବେକରେ ପକେଇଦେବ ହଳ ପାଖରେ ଆଣିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗଦା ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବ ବଳରାମଙ୍କର ଇଏ ହଳ ସାଧାରଣ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରେ ଲୁଚି ଥାଉ ସେ ହଳଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯିଏ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଏ ହଳ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ ତା ବେକରେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ନା ଏମିତି ଖେଞ୍ଚିବ ହଳଟେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଗଦା ରହିଛି ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେବେ ଯେ ଥରେ ବାସ୍ ଗଲା ଭବନୀଲା ସଂଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇଟା ରଥ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ରଥ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ସେ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ ଅବତାର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କରନ୍ତି ଯେମିତି ପରଶୁରାମ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ କି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମସ୍ତକ ଛଡ଼ା ଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅବତାର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ আর ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଏହିପରି ନୁହେଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରହୁନଥିଲେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି 17 ଥର ମୁଁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି ତଥାପି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନି ପୁଣି ସେ ଆସୁଛି 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କାଳ ଯବନ ସେ 3 କୋଟି ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଯବନ ସୈନ୍ୟ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହିପରି ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ମିଳିତ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନকে ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଦାମୋଦର ଲୀଳାରେ କହିଲୁ ମାତାଙ୍କର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ସାଧନ ଶିଶୁ ଏମିତି ଏମିତି ଫସ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୁଦନ୍ତ ମୁହ ନେତ୍ର ଜିଗ୍ମୃଜାନ୍ତ କରମ୍ବ ଏସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି କଥା ବୁଝିଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲୀଳା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଗବାନ ଏସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କଲା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଧ୍ୟାନ କଲା ମାନେ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାମାନେ ଯୋଗମାୟା ମାଧ୍ୟମ ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ আর এতে সময় লাগিলানি বৈকুণ্ঠরে এই উড়ে আসবাকে ঘন্টাটে 2 ঘন্টা এইটু আমেরিকা যাওয়াকে ফ্লাইটে 20 ঘন্টা 22 ঘন্টা 24 ঘন্টা লাগি যাচ্ছে এমনি সময় লাগিব না কৃষ্ণ সংকল্প কলা মানে সঙ্গে সঙ্গে আসে উপস্থিত হয়ে গেল এই হচ্ছে ইচ্ছাময় পুরুষ কৃষ্ণ হচ্ছে কেন কৃষ্ণ কেন শুনেছ ইচ্ছাময় পুরুষ বাসুদেব এই বাসুদেব কণ্ঠে সংকর্ষণ কোন নরে কে জানো না বাসুদেব হচ্ছে জ্ঞানময় সংকর্ষণ হচ্ছে ক্রিয়াময় তো বর্তমানে ক্রিয়াময় সেই সংকর্ষণ সেটা বিরাজমান বলরাম বর্তমান কোন করিবে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে সাথে সাথে সসজ্জিত রথ কেবল সসজ্জিত রথ নিয়ে সারথী সহ এটার কোন কাজ হচ্ছে সুতো সসুতো লাস্ট লাইনে সসুতো মানে কেন সারথী সহ তা কৃষ্ণঙ্ক সারথী কিয়ে রথের সারথী দারুক দারুক কৃষ্ণঙ্ক রথের সারথী কিন্তু বলরামঙ্কর রথের সারথী না উল্লেখ করা যায় না কিন্তু সে ভগবানকে পার্শ্ব দুইটা রথের 2 জনের সারথী আর সবু অস্ত্র সসজ্জিত বৈকুণ্ঠরে যোগমায়ার মাত্র এইপরি সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সংকল্প করে বর্তমান কম করা জীব
ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ହଁ, ଇନକମ୍ପାରେବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହଁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଇନକମ୍ପାରେବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ସରିଯାଉଛି, ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ହେବ। ତ ସଂକଳ୍ପ, ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ହଁ, ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଏକ ହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲା, ପୁରୁଷ ରୂପରେ। ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ହାତରେ କି ତାଲି ବାଜିବ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଦ ଛାଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ତାଲି ବାଜିଲେ ନିଦ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମାୟା ଭାଗଯିବ। ହଁ, ତ ଇଏ ଦୁଇଟା ଦରକାର। ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା। ତ କୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ବାମ ସାଇଡ୍। ହଁ, ସଂକଳ୍ପ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ করে। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি অন্য অন্য বিলয়ে রস আস্বাদন করি। রস আস্বাদন করে একুটিয়া রইলে রস আস্বাদন হব কি? হ্যাঁ, যদি এটার চুপচাপ জপমালা ধরে বসিব, কেউ যদি ନ ଆସିବ ପାଖକୁ, କୌଣସି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇପାରିବ କି? କେହି ଯଦି ଗଙ୍ଗାରାମ ସନ୍ଦେଶ ରସଗୋଲ୍ଲା ଧରି ଆସି କହିବ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଏ କଲିକାତାରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏ ଗଙ୍ଗାରାମର ସନ୍ଦେଶ ରସଗୋଲ୍ଲା, ପାଟିରୁ ସେତେବେଳେ ଲାଳ ପଳାଇ ଆସିବ, ଏ ରସ ନିର୍ଗତ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରହିବ କି? ଜପମାଲା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯାଉଛି। ତ ରସ ସେଇପରି। ଦୁଇ ଜଣ ନହେଲେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇପାରିବ ନା। ଦୁଇ ଜଣ ଏନ୍ଜୟ। ରାଧାରାଣୀ ସେ ବି କୃଷ୍ଣ। ରାଧାରାଣୀ କିଏ? ସେ ବି କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ହଁ କି ନା? ହଁ, ରାଧାରାଣୀ ସେ ବି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଯେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ, ଏକ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି ନା। ଏକ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ହଁ, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ, ଏକ ପୁରୁଷ ରୂପ। ଆନନ୍ଦଟା ସେତେବେଳେ ହବ। আর ইয়ে যদি ইয়ে রাম আর রাবণ দুইজনে উপস্থিত রইব, সেটার কি হস হব কি? হ্যাঁ, দুইটা পজিটিভ না কেন? হ্যাঁ, তাই নেগেটিভ যদি রহিব, রাবণ যদি এই যুদ্ধরে কেতে রাগুছি, কেতে হচ্ছে, যেতে তা স্ত্রী পাখକୁ ফেরিଯିବ, সেତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? হ্যাঁ, সে তো রস আস্বাদন হব। হ্যাঁ, হাস্য পরিহাস। হ্যাঁ, ହଁ କି ନା? ଏତିକି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ। ଏମାନେ କେବେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହାସ ପରିହାସ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାବଣ ଉପରେ କେତେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାମ ଯେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖେ ଫେରି ଆସିବ, କ'ଣ ହବ? ସେ ତ କ୍ରୋଧ ରହିବ। ହଁ, ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଟାକୁ? ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ। ଘୋର ତପସ୍ୟାର ରତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପର୍ବତ ମୁନି ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଇଏ ତ ଓಂ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ କି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଉପାସନା করতাম। ওং নমো ব্রহ্মায় নমঃ, ওং নমো ব্রহ্মায় নমঃ। আর ইয়ে দুইজন পক্ষী রূপ ধারণ করে পাখরে গোটে ঝোপ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି କାନ ଭିତରେ ଆସେ ନା, ବିଷ୍ଣୁ ଶତ୍ରୁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆସିଛି ତା
ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, हाँ बरहा रूप धारण करे। और ये तो एकाग्र मन रे ओम नमो ब्रह्माय, ओम नमो ब्रह्माय। और ये नारद मुनि और परद मुनि झोप मध्य रही विष्णु विष्णु ये शब्द से काने भीतर आसिला क्रोध इतना प्रज्वलित हो गला, तपस्या भंग हो गला। कि मोर शत्रुर नाम ये उच्चारण आज देखी पारे सी तो बेस क्रोध जात कर दे चंपट, हाँ एत क्रोध जात हो जाए आवश्यक तपस्या मन बसुना बसब कि क्रोध जिते प्रबल हो तपस्या मन बसबन बसब कि ना तेनी से बड़ फिलोसफर थे किए हिरण्यकश्यप साधारण लोक बेटा नुहति, हाँ बापा किए कश्यप मुनि कौन साधारण व्यक्ति नुहति, हाँ कश्यप मुनि पुत्र कम बुद्धि वाला नुहति, हाँ तेने से जानते बर्तमान मोर जो क्रोध चरम शिकार पहुंची जाए मुझे चेष्टा कले भी आ तपस्या अवस्थान कर तेणु ये क्रोध रु निवृत्त हेले तेबे तपस्या कर तेणु से फेरी आसे घर को राजप्रासाद को फेरी आसिले ये कयादी सहित मिलित स्त्री सहित, हाँ और से विष्णु चिंता थिला जदियो शत्रु भाव में ये विष्णु चिंता नहीं मन यही चिंता जो थिला से अवस्था पत्नी सहित मिलित हवा जो ये भी औरसर ये पत्नी गर्भ यही पूरा एक महान भगवत भक्त जन्म हो प्रहलाद कथा बुझिपारे, हाँ माने स्वामी स्त्री जो मिलित हम स्वामी क्यों प्रकार मनोभाव तार ऊपर सन्तान आस हिरण्यकश्यप मन सहित विष्णु चिंता थी, हाँ आ विष्णु चिंता ये नाम शुणा जो क्रोध जात होता से अवस्था फेरी आसी कयादी सहित मिलित है से क्रोध प्रशमित है से जाए तपस्या कर कथा बुझिपारे। तेईपरी स्त्री पाखक जो जीव से सब क्रोध शांत है कथा बुझिपारे तो से कथा कह तेणु राधा कृष्ण कृष्ण जो राधा कृष्ण जो एकुटिया थे पुरुष रूप से कौन आनंद उपभोग कर कथा बुझिपारे रस आस्वादन कर रस आस्वादन करने एक आत्मा को दुई भाव में विभाग कर, हाँ राधा और कृष्ण से रस आस्वादन ये ताको आनंद दे सी आको आनंद यही आनंद है ये संकल्प कथा कह जाए रास रचना करेंगे तेने राधारानी चिंता कले यही राधारानी ध्यान, हाँ राधारानी चिंता माने राधारानी ये ध्यान, हाँ राधारानी चिंतन राधारानी संकल्प कृष्ण को अधिक अधिक आनंद देवे तेने से संकल्प कले निजक शतकोटी रूपे विस्तार देखो संकल्प मात्र तेने राधारानी से कृष्ण अन्य कहीं नहीं कथा बुझे संकल्प कले कृष्ण को अधिक अधिक आनंद देवाई निजे संकल्प करने साथे साथे संगे संगे विस्तार हो गला के 100 कोटी रूप तो 100 कोटी रूप निजक विस्तार कर ये समस्त राधा राधा कृष्ण से कंपटीशन चली ना बर्तमान ये कंपटीशन मार्केट, हाँ बर्तमान कृष्ण से राधारानी को अधिक आनंद देवाई सी निजे संकल्प कले से निजक 100 कोटी रूप विस्तार यहीपर आशा देला देखी पारे संकल्प या कह जाए तो ये आम तो कथा बहुत आसीज बहुत एग्जाम्पल आस कह गले आहरी से घंटाटा लगे तो ये भगवान कृष्ण बर्तमान संकल्प कले बर्तमान मुझे कौन कर फास्ट आम कहलु कौन व्हाट आई डू 9 नंबर श्लोक 10 नंबर श्लोक व्हेन आई डू दिस श्लोक इन दिस श्लोक कृष्ण कौन व्हाट आई डू नाउ कथा बुझिपारे बर्तमान जरासंध क्या सहित नहीं आसती काल जवन जार 3 कोटी सैनिक ये 23 खैनी विशाल
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଥୁରାବାସୀ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, କେତେ ହଇରାଣ ହେବ, ତେନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ଏ ଜରାସନ୍ଧ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେମିତି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା? ହଁ, ଏଇ ମାତା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ଦୁଇ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହାଫ এইটু যে চিরি দেওয়া যাব, ইয়ে গোটা মাতাঙ্ক গর্ভ এ সাইড, আর গোটা সাইড আর গোটা মাতাঙ্ক গর্ভ, দুইজন যদি যাতে ହେଲା କି ସେ କ'ଣ ଜୀବିତ ପୁତ୍ର କି? ତେଣୁ ଧାତ୍ରୀ ମାତା କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଅଛି କିଏ? ଜରା ରାକ୍ଷସୀ। ଏଇ ଯେ ତ ମୃତ ପୁତ୍ର ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇଯାଏ। ତ ସିଏ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ଫାଲେ ଫାଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଖି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହାଫ୍ ପାଟି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ହାତ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପାଦ, এইপରି ହାଫ୍, আর ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସେଇପରି। ତ ସିଏ ମଜା କରି ଦୁଇ ହାତ ଦେଲେ, ହା 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 ହା, ଏମିତି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ନା। ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ନେଲେ, ଡ୍ରାମାରେ କ'ଣ ହେ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନେ, ହା 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 ହା, ଯେ ଦୁଇ ହାତ ଆସି ଯୋଡ଼ିଲା, ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁରେ କରିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାଇଲାନି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଜାତ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଏ ଶିଶୁ, ମୃତ ଶିଶୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନବ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା କା ଜରା ଦ୍ୱାରା। ଜରା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଗଲା, ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ, ଏ ଜରାସନ୍ଧ। ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିছে, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ୟାକୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ। ୟାର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେମିତି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମୋର ଭକ୍ତ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଅଲଗା କରିଦେବା। ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ। ଏ କୃଷ୍ଣ, ୟାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କହିବା ନା, ଏଇଠି ରଖିବା, ସମୟ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ରଖିବ, କଥା ବହୁତ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ରଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇକରି କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, स्वामी भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्री